ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमात्रे नमः। हरिः ओम। अथ श्री वाराही अनुग्रहाष्टकम्। ईश्वर उवाच। मातर्जगद्रचननाटकसूत्रधारस्त्वद्रूपमाकलयितुं परमार्थतोऽयम्। ईशोऽप्यमीश्वरपदं समुपैति तादृक् कोऽन्यस्तवं किमिव तावक मा दधातु। नामानि किन्तु गृणतस्तव लोकतुण्डे नाडम्बरं स्पृशति दण्डधरस्य दण्डः। यल्लेशलम्बितभवाम्बुनिधिर्यतो यत् त्वन्नाम संस्मृतिर्यन्ननु न स्तुतिस्ते। त्वच्चिन्तनादरसमुल्लसदप्रमेयानन्दोदयात् मुदितस्फुटरोमहर्षः। मातर्नमामि सुदिनानि सदेत्य मुन्त्वा अभ्यर्थयेऽर्थमिति पूरयताद्दयालो। इन्द्रेन्दुमौलिविधिकेशवमौलिरत्न रोचिश्च योज्ज्वलितपाद सरोजयुग्मे। चेतोनतौ मम सदा प्रतिबिम्बिता त्वं भूया भवानि भवनाशिनि भावये त्वाम्। लीलोद्धृतक्षितितलस्य वराहमूर्तेर्वाराहमूर्तिरखिलार्थकरी त्वमेव। प्रालेयरश्मिसुकलोल्लसितावतंसा त्वं देवि वामतनुभागहरा हरस्य। त्वामम्ब तप्तकनकोज्ज्वलकान्तिमन्तर्ये चिन्तयन्ति युवतीतनुमागलान्ताम्। चक्रायुधां त्रिनयनां वरपौत्रवक्त्रां तेषां पदाम्बुजयुगं प्रणमन्ति देवाः। त्वत्सेवनस्खलितपापचयस्य मातर्मोक्षोऽपि यस्य न सतो गणनामुपैति। देवासुरोरगनृपूजितपादपीठः कस्याश्रयः स खलु भाजनतान्न धत्ते। किं दुष्करं त्वयि मनोविषयं गतायां किं दुर्लभं त्वयि विधानुवदर्चितायां। दुर्भरं त्वयि सकृत्स्मृतिमागतायां किं दुर्जयं त्वयि कृतस्तुतिवादपुंसाम्। इति श्रीवाराह्यनुग्रहाष्टकम्। हरिः ओम तत्सत्।